السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد وحبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد اللهم صل وسلم عليه اسمه أحمد اللهم صل وسلم عليه اسمه أحمد اللهم صل وسلم عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضع البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإنسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فوائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلق سرادته الأزلية بخلق عاد العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة زهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وترست برد العوالم بدراس التكريم اللهم صل وسلم الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كرسي الواسع تجلى القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تناصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرات ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرب بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا
يا لقلب حبه قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا يا لقلب شوقه قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد طرق بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيء الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحر في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بغيت من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا الرب يمشي في صباه ومنساه باء يحصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يا هنا يا هنا بالشفاعة من المختار في يوم القيامة يريد الحوض ما يسقي بالكاس مما حب صافي مصفى دائم الوكس محلى حب طه حبيب القلب والله من ساه
سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا لا الكون لولا ريت حدا في المدينة يعتكف في مصلى ولب صلوا على من حبه الله وسماه خاتم الرسول من علموه علما وأسماه
كل الليالي شهرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان.
عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه العت الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور للتعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوضه وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدون أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت فائدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين أو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقرابه وموضع خروجه وقد قرت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير أبكار وظهور وبهر ونورا حير الأبكار ظهور وبهر وتعلقت سمة الراقب لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأشر مشاعر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقدار
الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما عبدته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت راياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بلوح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يختم حرك به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أحسن الشمائل، وهنا أزنى أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة قلم القرطاس وتتنزه بهدايق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا بأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلام بطون من شرفت من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصص بتكريم أبي الكريم عبد بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمي التي هي في المخايف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه سبع عبد الله فألقاه إلى بطنها فتمسها شهوة بمعونة الله محافظة على هذه الدرة وصونها. الله عليه.
فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شعر بعد شعر من عمله وقرب وقبر في عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجد السميم. اللهم صل وسلم رب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيها صبرا يا عيني صبرا
صبا مستمرا بك صبا يا عيني صبا يا روحي صبا قلبك صبا يا عيني صبا يا روحي صبا في الهوى عباد في الهوى شغف القلب وهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الثرى بملاقات أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صحين قربا ونودع هذا الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج والسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره
وأنصد الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوسط الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنها ما رأينا في العراقين وشام. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا ويتوصل الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم أخلاق سبقا وأوشعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لا الخلق الشن واللبس المطوع على المعنى الزلزل إذا لعب المسكين أعجابه إجابة معزلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة والمعسولة أخلاق هيبة القوية التي ترتيد منها فرائس أقوياء من البرية ومن الشتيب تأثرت الطرق والمنازل وبذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأصرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشني وله العلا في مدني ومقاني أوصاف عز قد علامتها أخذت على نسم صحابيناني وقد انبسط القلم في تدوير ما فاده من وقوم وولد النبي القريب وحكاية ما أكرم الله يا جل عبد المقرب من التكريم وتعجب والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عين تلقنا في هذا المقام واقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصل ختم القماء يصل تقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نجم الفكر من درار الأوصاف محمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات خالصة الوسيلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه على أعمال فتوج الزابرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتكشها من فيوجات الغامرة نتوجه إليك بأشراف وسائل دلائك سيدنا المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رأيات دعوتك الشاملة على بالأكبر محبوب لك والوصاص بشرف الأخر في كل موطن من بواطن القرب ومشهر قاسم أمدادك في عبادك وساقي كوز سرادك وأهل ودادك سيدنا الكونين وأشرف الثقلين على بالمحبوب الخالص المسوس منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرات اضطرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم نتوسل إليك بشرف ومقامه العظيم أن تلهجنا في حركاتنا وسكاتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك واسيني وإكايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تخرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرات هذا الحبيب من الهادرين وفي طريق اتباعه من السالكين وحلقه وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الحسات فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل ومؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وجاره وأما ببركاته وأشرافه وذاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم رأيات الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وشورى واكسب الله اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاند
والمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا وبالهرج المكين من الذنوب الخطايا وادمنا بالأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسلام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بذكر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Hamid bin Muhammad Al-Habsyi, dan yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Taufik Al-Attas, dan yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Sakran Al-Idrus, dan yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Umar Bahashim, dan yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Alwi Al-Khairid, dan yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para syaraib yang dapat berhadir pada malam hari ini, yang mana nama-nama beliau tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa ta'zim kami kepada beliau-beliau. Hadirin wal hadirat, izinkan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga, Mau'izah Hasanah Surah Nabawiyah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hamid bin Muhammad Al-Habsyi. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Syarnubi. Kepada beliau, fa'alihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul Azim. Kami aturkan terima kasih, jazakallahu khairan jazak. Semoga kita mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang membaca ataupun yang mendengarnya. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan kami menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga sekitar Masjid Al-Huda, ibu-ibu pengajian Masjid Al-Huda, dan para donatur
atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan jazaa kepada para donatur dan yang telah membantu atas terselenggaranya pada acara pada malam hari ini. Baik, acara selanjutnya itu Mauzah Hasanah Surah Nabawiyah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hamid bin Muhammad Al-Habsyi. Kepada Habib fa'alihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhtaram wal muhtarami wabil khusus ma'asyiral habaib, alhamdulillah hadir bersama kita Al-Habib Abu Bakar Sakran Al-Idrus, Al-Habib Alfi Al-Attas, dan guru mulia kita Al-Habib Umar Bahasim wal Habib Alwi Al-Khairit. Mata'an Allah bituli hayati, kita doakan mudah-mudahan para habaib kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu umurnya, baik itu rezekinya dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini berkumpul dengan anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita akan berkumpul dengan datuk mereka di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati serta kita cintai para tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, guru-guru agama yang mohon maaf malam hari ini Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim serta mahabbah Al-Fakir kepada beliau semua dan kepada seluruh orang tua kita. Alhamdulillah pada malam hari ini menyempatkan hadir ada Al-Haj Hamid dan yang lainnya, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kepada mereka umur yang berkah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah kasih keistiqomahan. Dan kepada seluruh hadirin wal hadirat pada malam hari ini yang berbahagia, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat zahir maupun hajat batin kita. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya, yang belum berkeluarga belum dapat jodoh mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang terbaik, dan mudah-mudahan yang sudah mendapatkan jodoh Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil Ghawiyus Sultanu Al-Wadihil Burhanu Al-Mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu Ta'alla majduhu wa azu masanu Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa alaiha ilmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adadan fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala wa la halla wa la quwata illa billahil aliyal azim. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita. Alhamdulillah kita dikasih nikmat sehat, kita dikasih nikmat kekuatan, kita dikasih nikmat kesempatan, kita dikasih nikmat iman wal Islam.
Dan ini yang menjadi asbab daripada kita bisa melangkahkan kaki kita, diringankan daripada jasad kita, sehingga kita sampai di tempat yang insya Allah tidak diragukan keagungan dan kemuliaannya, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mengagungkan, memuliakan seorang makhluk, yang mana makhluk tersebut hadirin bukan dari kalangan pejabat, yang mana makhluk tersebut bukan dari kalangan raja-raja, yang mana makhluk tersebut bukan seseorang yang kaya, tetapi makhluk tersebut adalah seseorang yang senantiasa beliau berdoa minta dijadikan orang yang miskin, dikumpulkan dengan orang-orang yang miskin. Seorang makhluk yang dilahirkan dalam keadaan yatim, tetapi anak yatim ini hadirin menggetarkan dunia. Anak yatim ini membuat wangi dunia. Anak yatim ini yang menjadi asbab seorang pemimpin menjadi mulia. Anak yatim ini yang menyebabkan seorang ulama menjadi mulia. Yang mana anak yatim ini juga hadirin menyebabkan perkumpulan malam hari ini menjadi mulia, dan kita mendapatkan barokah daripada perkumpulan malam hari ini, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang insya Allah akan angkat bala pada kampung ini. Allah akan angkat bala musibah pada diri kita dan pada keluarga kita, sebagaimana Allah katakan, Allah tidak akan mengadab, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan turunkan azab, aku tidak akan turunkan musibah pada satu tempat, pada satu wilayah yang apabila di situ wa anta fihim. Kalimat wa anta fihim hadirin ditafsir oleh para mufasir, ditafsir oleh orang-orang yang ahli dalam mentafsir Al-Quran. Ada 3 daripada golongan wa anta fihim di situ. Yang pertama adalah jasad suci Nabi Muhammad itu sendiri. Apabila ada jasad Nabi Muhammad tersebut di tempat tersebut, maka Allah tidak akan menurunkan azab musibah pada tempat tersebut. Pertanyaannya Habib, hari ini tidak ada jasad Nabi Muhammad. Secara fisik tidak ada jasad Nabi Muhammad, tetapi secara hakikatnya berkumpul daripada anak cucu baginda Nabi Muhammad, yang itu menjadi asbab, yang itu menjadi hakikat daripada hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa anta fihim yang kedua adalah seseorang yang senantiasa menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad, maka orang tersebut telah menghadirkan Nabi Muhammad pada tempat tersebut. Dan golongan yang ketiga adalah seseorang yang senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, berarti orang tersebut telah menghadirkan Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi katakan di dalam sebuah hadis, ma min muslimin yusallimu alayya radallahu alayta illa radallahu hatta rudda alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin. Perhatikan kalimatnya Pak, Bu. Diawali dengan kalimat ma min muslimin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta rudda alayya. Siapa saja kata Nabi Muhammad, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu orang dewasa, mau itu anak-anak, mau itu sudah balik ataupun belum balik, yang penting dia muslim. Ketika dia mengucapkan salam kepadaku, ketika dia berselawat kepadaku, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan ruhku untuk membalas daripada salam. Tidak mungkin hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang wajib membalas salam dan sunnah mengawali mengucapkan salam.
Tidaklah mungkin seseorang yang mewajibkan membalas salam tetapi tidak membalas daripada salam, apalagi yang mengucapkan salam seseorang yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang akan mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berlalu hari demi hari, berlalu waktu demi waktu, masuk ke dalam bulan suci, masuk ke dalam bulan Rabiul Awal. Kita semua memeriahkan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, semua bergembira menyambut kehadiran kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadirin, ada seseorang yang mengatakan perkumpulan seperti ini, perkumpulan maulid seperti ini adalah bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Disuruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat yang aku berikan, kata Allah, kamu syukuri. Kalau kamu syukuri, maka akan aku tambah. Akhirnya apa? Kita punya rumah baru, Pak, bersyukur. Buat acara syukuran. Kita beli mobil baru, buat acara syukuran. Kita beli sepeda motor baru, buat acara syukuran. Anak kita lahir, buat acara syukuran. Anak kita lulus sekolah, buat acara syukuran. Anak kita kerja sesuai dengan cita-citanya, buat acara syukuran. Yang saya akan pertanyakan, mana jauh lebih mulia, mana lebih agung syukuran yang kita lakukan atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sumber kemuliaan, Nabi Muhammad sumber keagungan. Apabila dikumpulkan semua nikmat, dikumpulkan semua keagungan di seluruh alam semesta ini, hadirin, ditimbang dalam satu neraca, dan neraca yang satunya diletakkan tubuh suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti jauh lebih mulia jasad suci baginda Nabi Muhammad daripada keagungan alam semesta ini. Sallu ala Muhammad. Maka bersyukur, Pak, Bu, siapa saja yang terhubung dengan Nabi Muhammad, baik jasadnya maupun rohaninya. Dan rugi orang-orang yang tidak terhubung jasadnya dan rohaninya kepada Nabi Muhammad. Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad. Jauh sebelum kita mengagungkan Nabi Muhammad, jauh sebelum kita memuji Nabi Muhammad, jauh sebelum kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah sendiri sudah lebih dahulu mengagungkan Nabi Muhammad. Dan tidak akan pernah Allah hentikan Allah mengagungkan, memuji Nabi Muhammad hatta Nabi Muhammad sudah tidak ada, hatta Nabi Muhammad belum ada, saat Nabi Muhammad ada, sampai Nabi Muhammad tidak ada, Allah Subhanahu wa taala akan tetap memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Pak, betul dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Beliau sama dengan kita, Pak, punya mata, beliau sama punya hidung, Bu, beliau punya telinga, sama seperti kita. Tapi kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, basharun la kal bashar, Nabi Muhammad itu manusia tetapi tidak sama seperti manusia pada umumnya. Salah satu daripada keagungan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad jasadnya telah tembus, masuk, menembusi 7 lapis langit dan masuk ke dalam arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, Pak, jangankan tembus, Pak, khusyuk aja dalam ibadah kita tidak bisa melakukannya. Nabi Muhammad tembus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang mengetahui keagungan Nabi Muhammad dan mereka tidak menyia-nyiakan daripada keagungan Nabi Muhammad, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Islam baru masuk, disiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendesak Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ini Islam kalau hanya sembunyi-sembunyi seperti ini maka tidak akan berkembang ya Rasulullah. Maka izinkan aku untuk memproklamasikan tentang bagaimana Islam ini di tengah-tengah orang Quraisy." Yaitu saat itu dia minta untuk diproklamasikan di Ka'bah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu yakin akan memproklamasikan tentang Islam? Naam ya Rasulullah, saya yakin walaupun jasad saya menjadi taruhannya, nyawa saya menjadi taruhannya, saya ikhlas, saya ridha, yang penting untuk Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi Muhammad, ya khair, silakan, fadal. Maka pergi Sayyidina Abu Bakar saat itu, hadirin, di tengah daripada kumpulan kafir Quraisy, lalu dia mengumandangkan tentang keagungan Islam, membacakan ayat-ayat tentang kemuliaan Islam. Maka seketika seluruh orang di pinggir lalu mengatakan, apa yang sedang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq saat itu? Maka mereka mendekat, kemudian mereka sadar bahwasanya ini adalah syiarnya Muhammad, ini adalah fitnah, ini adalah sihir, difitnah Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Menghajar, menghukumi, memukuli sepuas-puasnya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak lagi mampu melawan karena dikeroyok, Bu, Pak, dikeroyok, dan tidak main-main. Ada dari sebahagian mereka menyiapkan daripada kayu, yang mana kayu tersebut ditancapkan paku, dan paku tersebut dipukulkan berkali-kali di badannya sampai di wajahnya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan saat itu semua daripada sekujur tubuhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak berbentuk seperti manusia. Karena apa? Tertutup oleh darah. Bahkan sahabat mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mati. Karena apa? Tidak terlihat yang mana wajahnya, yang mana matanya, yang mana hidungnya, karena seluruhnya telah lebam, telah keluar darah, hadirin. Maka diangkat saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibawa ke rumahnya, pingsan dari siang tidak bangun, dan ketika menjelang maghrib beliau bangun dari pingsannya. Lalu apa yang keluar di lisan beliau? Hal yang pertama yang keluar dari lisan beliau, aina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terluka, yang dipukuli, yang hancur semua tubuhnya, berdarah-berdarah. Bahkan kita tidak tahu, mungkin ada tulangnya yang retak. Ketika bangun dari pingsannya, memejamkan mata berjam-jam. Lalu ketika terbuka dengan suara lirih mengatakan, aina Muhammad? Di mana Muhammad? Di mana Rasulullah? Yang dicari pertama adalah Nabi Muhammad. Kaifa ya Nabi Muhammad? Bagaimana kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bilang keluarganya, saat itu ada ibunya, dikatakan, tidak usah engkau mencari Muhammad, sesungguhnya dia dalam keadaan baik-baik, yang penting engkau sehat. La ya Umi, aina Muhammad? Di mana Muhammad? Saya mau ketemu dengan Nabi Muhammad. Tunggu, bilang uminya, tunggu sedikit lagi, tunggu. Setelah engkau betul-betul sadar, setelah engkau telah dibersihkan daripada luka-lukamu, barulah engkau bertemu dengan Muhammad. La ya Umi, aina Muhammad? Saya mau bertemu dengan Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Maka mendesak daripada Sayyidina Abu Bakar ini, lalu dibopoh daripada keluarganya, daripada sahabatnya, dibopoh untuk didatangkan, dihadapkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang sangat kritis, dibopoh oleh daripada sahabat, lalu menghadap Nabi Muhammad. Ketika dilihat daripada wajah Nabi Muhammad, maka saat itu bergembira Sayyidina Abu Bakar, tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa sallallahu alaihi wasallam. Hilang rasa sakit di dalam tubuhnya, hilang daripada sakit luka-luka dipukuli orang tadi, hilang dikarenakan melihat wajah suci Nabi Muhammad dalam keadaan baik-baik saja. Maka didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipeluk oleh Nabi Muhammad dan didudukan oleh Nabi Muhammad. Lalu ditanya sama Nabi Muhammad, ya Sayyidina Abu Bakar, sungguh luar biasa pengorbananmu.
Apa yang engkau minta, aku ridho kepada Allah. Apa yang engkau minta, maka akan aku mintakan kepada Allah. Maka apa yang dimintakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, tidak banyak yang aku minta ya Rasulullah. Aku hanya minta satu. Apa itu? Doakan umiku agar dia mau masuk Islam bersama kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini Pak, bukan hanya Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita mengisahkan daripada semua sahabat, sungguh kita tidak akan percaya seperti inikah pengorbanannya daripada sahabat Nabi. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Saat Sayyidina Umar bin Khattab memimpin daripada jamaah haji, saat itu pergi dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Sayyidina Umar bin Khattab memimpin daripada jamaah, menyiapkan daripada perbekalan, lalu memerintahkan kepada semua, ayo kita serentak, kita jalan menunaikan ibadah haji, kita berangkat ke kota Mekah. Di dalam perjalanan Pak, Bu, belum jauh dari kota Madinah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh semua untuk stop. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Amirul Mukminin, bukankah kita baru keluar dari kota Madinah? Bukankah kita belum terlalu letih? Kenapa kita harus stop di sini? Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari kota Mekah menuju kota Madinah, tepat di tempat ini beliau stop dan beliau istirahat. Maka kita mengambil, kita bertabaruk daripada tempat ini karena tempat ini tempat Nabi Muhammad istirahat. Maka disuruh istirahat daripada semua jamaah saat itu. Tidak lama dari istirahatnya, kemudian ayo kita lanjutkan perjalanan. Berjalan, tidak lama dari perjalanan lagi, kemudian disuruh stop lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu para sahabat bertanya, ya Sayyidina Umar, apalagi ini? Ada apa dengan tempat ini? Dia bilang, engkau tahu bahwasanya Nabi Muhammad pernah lewat di tempat ini dan beliau buang air kecil di tempat ini. Maka kita semua buang air kecil di tempat ini. Hatta kita tidak rasa buang air kecil, kita buang air kecil untuk apa? Mengambil keberkahan daripada tempat buang air kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Nabi Muhammad. Bahkan tempat yang kita anggap tidak baik dimuliakan oleh para sahabat. Dan tidak jauh daripada itu, berjalan lagi Sayyidina Umar bin Khattab memimpin daripada kabilahnya, memimpin daripada jamaahnya menuju ke kota Mekah. Tidak lama dari perjalanan Pak, untanya dijalankan berbelok kiri, berbelok kanan, berbelok kiri, berbelok kanan. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Amirul Mukminin, apa gerang kira-kira yang kau lakukan? Ada apa masalah dengan untamu sehingga berjalannya tidak lurus? Bukankah lurus jauh lebih dekat daripada berbelok-belok begini? Maka apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Pak, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Wahai saudaraku, dia bilang, sesungguhnya aku menjalankan untaku seperti ini dikarenakan apa? Ini adalah tapak jejak daripada langkah kakinya untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak mau langkah kaki untaku keluar daripada jalan, daripada bekas kaki daripada kakinya untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kecintaan daripada sahabat. Maka mendengar daripada ucapan Sayyidina Umar, lalu ada jamaah yang teriak, ya Umar, anta majnun, anta majnun, anta majnun. Ya Umar, engkau gila, engkau gila. Sedemikian itu engkau mencintai Nabi Muhammad. Bukan hanya dirimu yang engkau jalankan, yang engkau tarbiyah, ngikut di jalannya Nabi Muhammad, tapi unta tungganganmu pun tidak mau engkau keluarkan dari jalurnya untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tanya Pak, diri kita hari ini, berapa banyak tempat maulid yang kita hadiri? Berapa banyak maulid yang kita peringati? Yang jadi permasalahan bukan masalah banyaknya Pak, bukan masalah banyaknya Bu, tapi yang jadi permasalahan berapa banyak kita mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang berhubungan dengan Nabi Muhammad akan mendatangkan keberkahan. Ada seorang Yahudi, perempuan Yahudi, yang mana rumahnya itu Nabi Muhammad selalu setiap hari pasti melewati rumahnya. Maka setiap Nabi Muhammad lewat rumahnya, Yahudi tersebut ini adalah seorang yang galil adab, orang yang tidak punya adab.
Kenapa? Ketika dia melihat Nabi Muhammad lewat, maka dia menutup daripada telinganya. Kedua telinganya dia tutup dan kedua matanya dia tutup, seolah-olah mengejek, tidak mau mendengar, tidak mau melihat Nabi Muhammad lewat di depan rumahnya. Subhanallah. Ini orang kurang ajar, Pak. Ini orang galil adab. Kalau tidak suka ya sudah, tidak suka tidak perlu dipraktekkan. Tapi ini mempraktekkan untuk menyakiti hati Nabi Muhammad. Satu ketika Nabi Muhammad lewat di depan rumahnya, dia tutup telinganya, dia tutup matanya, Pak. Ketika berlalu Nabi Muhammad, lalu dia maju ke depan di mana letak kaki Nabi Muhammad lewat. Untuk apa? Untuk melihat ke arah apakah Nabi Muhammad telah berlalu atau tidak berlalu. Ketika dia maju, menginjak daripada bekas kaki Nabi Muhammad, melihat daripada Nabi Muhammad tadi, hanya untuk mencek Nabi Muhammad apakah sudah berlalu atau belum berlalu. Maka seketika Allah kasih hidayah dia tadi itu, kemudian hatinya langsung menggeritik, langsung serasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan daripada jejak langkah kaki Nabi Muhammad diinjak seorang yang benci kepada Nabi Muhammad, diinjak oleh seorang yang mendongkol, menjengkel kepada Nabi Muhammad. Ketika menginjak tempat tersebut, Allah kasih hidayah. Bagaimana dengan kita, Pak? Ada cinta dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Kita datang ke sini untuk mengagungkan syiarnya Nabi Muhammad. Kita datang ke sini untuk menguatkan hubungan kita, batiniah kita dengan Nabi Muhammad. Tidak mungkin, Pak, kita akan pulang dengan keadaan sia-sia. Pasti kita akan mendapatkan keberkahan, pasti hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berkumpul seperti ini, bersihkan hati kita, Pak, Bu. Bersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan zalim, dari perbuatan-perbuatan ujub, dari perbuatan-perbuatan dengki, hasud dan lain. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan berkumpul seperti ini. Minta hajat kita, Bu. Pasti ibu-ibu punya hajat banyak, bahkan lebih banyak daripada bapak-bapak. Minta hajat. Tapi pesan kami, Bu, Pak, jangan hanya minta hajat dunia, tapi minta hajat akhirat. Jangan sampai kita takut rugi soal dunia. Jangan sampai hanya kita mengenal musibah dunia, tapi takutlah dengan kerugian akhirat. Takutlah dengan musibah akhirat. Kalau musibah dunia, Pak, Bu, kita sudah tahu, banjir musibah dunia, kebakaran musibah dunia, kecelakaan musibah dunia, meninggal musibah dunia. Tapi yang harus jadi PR kita mengetahui daripada musibah akhirat. Apa musibah akhirat? Musibah akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajr khairum minad dunya. Dua rakaat sebelum fajar lebih afdal bumi beserta isinya. Kita kehilangan rumah, terbakar rumah kita, pusing kita, Pak, Bu, pusing kita. Benar. Harta benda kita, keluarga kita habis, pusing kita, Pak, Bu. Tapi ketika ketinggalan 2 rakaat sebelum fajar, kita tidak pernah pusing, kita tidak pernah merasa rugi. Padahal inilah yang betul-betul dikatakan rugi. Kata Nabi Muhammad, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa radallahu alayya hatta rudda alayhi." Nabi Muhammad sudah katakan, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, Allah akan kembalikan ruhku untuk menjawab daripada salam beliau. Maka siapa yang mendapatkan doanya Nabi Muhammad, wa alaikassalam, kata Nabi Muhammad, wa rahmatullahi wa barakatuh, mendapatkan semoga engkau selamat, kata Nabi Muhammad, mendapatkan barakah dan mendapatkan rahmat. Dan ketika Nabi Muhammad mendoakan, pasti tidak akan pernah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seberapa banyak kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dalam hadis lain mengatakan, kullu kalamin au amrin dzibali la yuftahu bi dzikrillah wa huwa aftaru. Siapa, kata Nabi Muhammad, yang mengawali ucapannya atau perbuatan yang penting, la yuftahu bi dzikrillah, tapi tidak diawali dengan berzikir, menyebut nama Allah, minimal bismillah, wa huwa aftaru, maka hilang keberkahan daripada perbuatannya walaupun perbuatan yang baik. Ucapannya hilang keberkahannya walaupun ucapan yang baik. Berapa banyak kita mensia-siakan mulut kita tidak berzikir kepada Allah. Berapa banyak kita mensia-siakan lisan kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Padahal kita tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, kita tahu bagaimana keagungan Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah tidak masukkan ke dalam kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka malam hari ini, Pak, ingat-ingat, Bu, Pak, ingat-ingat, kenapa kita tidak mendapatkan cinta? Jawabannya satu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Itu jawabannya.
Karena kalian tidak bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka tidak akan aku tambah. Malah kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, akan aku kasihkan azab yang pedih. Dan ini ditaukidkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Kalian kerugian, akan mendapatkan kerugian. Kalian tahu keberuntungan menyebut Nabi Muhammad, tapi tidak akan aku izinkan lisan kalian menyebut Nabi Muhammad. Tidak akan aku izinkan engkau berselawat kepada Nabi Muhammad, karena ini adalah keuntungan yang besar. Tapi karena kalian tidak bersyukur, maka akan aku jadikan kalian menjadi orang yang paling rugi di atas muka bumi ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka pada malam hari ini Pak, ayo kita doa masing-masing. Kita tanamkan di dalam hati kita bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tidaklah bisa kita mengikuti Nabi Muhammad terkecuali kita telah mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah mengatakan, siapa yang tidak ingin bersamaku di surga? Nabi Muhammad bertanya kepada jamaahnya, bertanya kepada sahabatnya, dan pertanyaan ini akan saya sambungkan. Siapa yang tidak ingin bersama Nabi Muhammad di surga? Ada yang berani bilang tidak ingin bersama Nabi Muhammad di surga. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, andai kata Nabi Muhammad itu diletakkan di dalam neraka, maka aku jauh lebih suka masuk ke dalam neraka, karena kemuliaan surga adalah dikarenakan ada Nabi Muhammad. Maka kita akan bersama dengan Nabi Muhammad di surga, tapi syaratnya adalah satu. Mau tahu ibu syaratnya untuk bersama Nabi Muhammad? Saya kasihkan satu syaratnya ini. Pak, saya kasihkan satu syaratnya, tapi bujur-bujur harus diikuti. Tapi sebelum saya memberitahu syaratnya ini, maka saya akan mengisahkan ada satu kisah, Pak. Kemudian fikirkan syarat yang saya berikan ini. Ada seorang alim besar, ada seorang ulama yang luar biasa, Pak Bu, punya murid yang banyak, punya murid yang banyak. Satu ketika dia sedang bermajelis seperti ini, si orang alim tadi ini menjelaskan tentang ilmu. Kemudian tibalah dalam satu bab solat, yang mana dikatakan di dalam kitab tersebut larangan tentang seseorang yang mengangkat kepalanya duluan pada saat ruku dan sujud mendahului imam. Maka di dalam hadis itu dikatakan dilarang seorang makmum mendahului imam. Apalagi dalam hal mengangkat kepala saat bangkit dari ruku. Jadi kalau kita bangkit dari ruku, Bu, Pak, kalau imam sami Allahu liman hamidah, baru kita angkat. Ketika sami Allahu liman hamidah, dahnya itu baru kita angkat. Nah, ini ditulis larangan, jangan mengangkat duluan. Kenapa? Siapa yang mendahului dari imam, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, akan merubah daripada suwarik. Apa itu suwar? Fisiknya menjadi himar. Himar itu keledai. Akan dirubah wajahnya seperti keledai, fisiknya seperti keledai. Maka ketika membaca hadis tersebut, seorang ulama yang alim tadi ini, yang soleh tadi ini, lalu berkata dalam hatinya, masa iya hanya perkara sepele seperti ini kemudian wajah kita dirubah menjadi keledai? Artinya apa? Dia tidak yakin dengan hadis yang dia bacakan. Dia telah meremehkan daripada hadis yang dia bacakan. Padahal dia seorang alim, seorang ulama yang memiliki banyak santri, tapi timbul di dalam hatinya keraguan. Masa iya hal sepele begini akan dirubah menjadi himar, akan dirubah menjadi keledai? Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bangun pagi, dia ambil air wudu. Saat dia membasuh daripada wajahnya, maka dia rasakan ada yang aneh. Kenapa kok bulu semua? Padahal dia sadari bulu hanya jenggotnya, Pak, kumisnya, tetapi semua daripada wajahnya berbulu. Maka timbul rasa penasaran. Selesai dia berwudu, dia pergi masuk kamar, dia bercermin. Ternyata, Pak, Bu, wajahnya dirubah oleh Allah seperti keledai. Dikarenakan apa? Tidak yakin dengan hadis Nabi Muhammad tadi. Maka timbul rasa malu. Bagaimana saya mau mengimami daripada murid-murid saya? Maka dia putuskan, hari ini saya tidak jadi mengimami daripada murid-murid saya. Dicukur daripada bulu-bulu tersebut. Tetapi apa? Allah tumbuhkan kembali itu bulu. Maka dia malu, tidak keluar 1 minggu, tidak bertemu dengan jamaahnya. Berlalu 1 pekan, akhirnya datang muridnya mengatakan, ya Syekh, apakah engkau sedang sakit? Kalau memang engkau sakit, kira-kira apa yang bisa kami lakukan? Di balik pintu muridnya berbicara,
Maka kata syekhnya, okelah kalau begitu, hari ini, siang ini kita akan bermajelis. Tapi saya minta syarat, dalam majelis kita tolong pasangkan hijab, tolong pasangkan tirai saya dengan jamaah. Maka bertanya muridnya, kenapa ya Syekh, kok tumben, sedangkan ini jamaahnya murid-muridmu adalah laki-laki, kecuali muridmu perempuan baru kita pasang hijab. Maka kata syekhnya, lakukan saja. Setelah berkumpul muridnya dipasang hijab, syekhnya berdiri di bilik daripada hijab tersebut menjelaskan tentang ilmu. Maka selesai daripada majelis, masih ada murid yang penasaran lalu mendatangi syekh tersebut. Ya Syekh, dari bilik hijab dia mengatakan, ya Syekh, apa yang terjadi pada dirimu? Sesungguhnya kami rindu kepadamu, kami ingin melihat engkau. Telah 1 minggu berlalu kami tidak pernah melihat engkau. Maka syekh mendengar daripada perkataan muridnya, lalu dia katakan, silahkan kalau begitu kalian buka hijabnya. Maka ketika dibuka hijabnya, Bu, Pak, seluruh daripada murid yang terkaget melihat daripada syekhnya yang wajahnya seperti keledai. Maka ada yang menangis, ada yang histeris lalu bertanya, ya Syekh, kenapa? Ya kaifa ya Syekh, kenapa seperti ini kejadiannya? Maka syekhnya mengatakan, apakah kalian ingat 1 minggu yang lalu ketika aku menjelaskan tentang hadis Nabi Muhammad tentang larangan mendahului bangkit dari ruku dan sujud. Siapa yang bangkit duluan dari sujud dan rukunya akan dirubah wajahnya menjadi seperti himar, seperti keledai. Maka ketika aku membacakan hadis tersebut, tersirat di dalam hatiku, masa iya hanya perkara ringan seperti ini akan dirubah menjadi keledai? Subhanallah. Tetapi qadarullah, Allah rubah wajahku menjadi seperti keledai. Maka hati-hati wahai muridku, janganlah kalian ragu dengan apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad. Jangan kalian rendahkan apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad. Ketika kalian merendahkan, maka kalian akan jatuh serendah-rendahnya, dan ketika kalian meninggikan, kalian akan diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dia menyampaikan, Pak, Bu, kemudian dia tidur malam. Dia ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi dia ketemu Nabi Muhammad, dicium Nabi Muhammad, dipeluk Nabi Muhammad, menangis dia, mencium daripada lutut Nabi Muhammad sambil menangis dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad karena ketidakpercayaannya. Dikarenakan apa? Hati yang rusak tadi sehingga tidak percaya dengan hadis Nabi Muhammad. Maka subhanallah, ketika dia bangun tidur, dia kembali mengambil wudhu, dia lihat ketika dia membasuh wajahnya, bersih, wajahnya kembali normal, dan dia bercermin, subhanallah, ternyata Pak, Bu, wajahnya kembali bahkan jauh lebih ganteng dari sebelumnya, jauh lebih muda daripada sebelumnya. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Maka terakhir akan saya sampaikan bagaimana caranya supaya mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Didengarkan Bu, Pak, didengarkan. Terserah ambil yang mana yang kalian mau ambil. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadis. Nah, ini saya sampaikan hadisnya. Kalau tadi saya ceritakan siapa yang tidak percaya kepada hadis Nabi Muhammad, maka silakan dia tanggung daripada azabnya masing-masing. Kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang sahih, man ahya sunati, siapa yang menghidupkan daripada sunahku, faqad ahabbani, berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabani, dan siapa yang cinta kepadaku, tidak ada ganjaran yang paling pas, yang paling tepat, yang paling baik untuk dia, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama denganku dalam surga. Sallu ala Muhammad. Perhatikan redaksi daripada hadis ini, Bu, Pak, perhatikan. Kata Nabi Muhammad, man ahya, siapa yang menghidupkan. Nabi tidak mengatakan man aksaru. Kalau Nabi mengatakan man aksaru, berarti siapa yang paling banyak menghidupkan sunnahku. Tapi Nabi mengatakan bukan yang paling banyak mengerjakan, tapi yang paling banyak menghidupkan sunnahnya Nabi. Artinya siapa yang mengistiqomahkan, mendawamkan sunnahnya Nabi, hatta satu sunnah, walaupun satu sunnah yang dia ketahui, maka dia termasuk daripada golongan umatnya Nabi Muhammad yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringan kan Bu? Ringan Bu? Ringan dah Pak? Ringan, tapi istiqomah. Satu yang kita ketahui, apa contohnya? Masuk masjid kaki, masuk WC kaki. Nah, jangan terbalik. Kalau terbalik lapar berarti itu. Kalau yang jawab terbalik tadi lapar berarti dia itu. Harus segera diberikan makanannya.
Keluar dari WC kaki. Hah? Ada yang bilang kaki kanan tadi ini? Insya Allah. Keluar dari WC kaki kiri. Kiri kanan? Kanan. Ada yang bilang kiri tadi? Masuk angin kayaknya. Oh Allah. Atau ngantuk? Atau pegel? Pegel? Bu, pegel bu? Pak, pegel pak? Wah, bapak ini berdusta. Tadi duduknya lurus, sudah bengkok-bengkok. Ini ada yang kakinya udah di belakang, udah duduknya begini-begini. Ya Allah karim. Tenang bu, pak, nggak usah khawatir. Telah berlalu hijrahnya Nabi Muhammad. 14 tahun berlalu hijrah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian rindu dengan kota Mekah. Dia pandang kota Mekah, dia pandang langit Mekah, dia pejamkan matanya. Lalu datang sahabat kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang kau pikirkan karena engkau memandang kota Mekah?" Apa kata Nabi Muhammad? "Sesungguhnya hari ini telah berlalu 14 tahun daripada hijrah kita, dan hari ini aku rindu dengan kota Mekah. Dan sampai hari ini aku masih mengingat di mana letak, bagaimana posisi batu yang berselawat kepadaku. Shallu ala Muhammad. Dan hari ini aku masih mengingat yang mana pohon yang mengucapkan salam kepadaku. Dan hari ini aku masih mengingat di mana letak daripada posisi batu dan pohon tersebut." Sallallahu alaihi wasallam. Dia mengingat posisi telah berlalu 14 tahun. Tidak mungkin kita yang hari ini duduk dalam capek kita, keringat kita, pegel kaki kita, capek badan kita, tidak diingat oleh Nabi Muhammad. Maka kalau gitu tambahi sampai jam 12. Berani? Sampai jam 12. Kayaknya yang ngomong yang di depan aja nih. Yang di belakang kayaknya mulai koma, bunyi tit. Kayak pulsa sudah ini, mulai habis ini. Berani? Saya yang tidak berani Pak, Bu. Habis suara saya. Subhanallah. Yang sedikit kita ambil keberkahan. Teladani Nabi Muhammad. Masa ikut majelis, masa ikut maulid, tiap tahun maulidan, masa minumnya masih pakai tangan kiri Bu, Pak. Masa sering ikut majelis, sering ikut hadir majelis maulid, masa minumnya masih berdiri. Sunahnya akan duduk, kecuali minum air zam-zam disunahkan untuk berdiri, jangan dibalik. Minum air aqua berdiri, minum air zam-zam duduk, itu terbalik dalam mengamalkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang kecil, ayo kita lakukan yuk. Hal yang kecil, masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Itu aja taunya, itu tiap hari. Insya Allah termasuk daripada golongan yang mencintai Nabi dan akan masuk beserta Nabi ke dalam surga. Malam ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kuatkan hati kita agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan dengan perkumpulannya Allah tancapkan dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, tidak dicabut lagi ila akhir daripada umur kita. Dan mudah-mudahan Allah kasih rasa mahabbah, rasa bagaimana kesehatan, supaya kita mutabaah kepada Nabi Muhammad, betul-betul istiqomah mengikuti Nabi Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azmi sultanik. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna